Si cubakan si seri isina. Selama enda sinin kai perbahanan Tuhan Yesus. Maka bukuna buku kisah para rasul. Buku kisah para rasul mertina uga rasul-rasul ndai ngabarkan Injil. Enda si pilih kisah para rasul pasal 10 telu ayat 4 sampai 12. Barnabas, Rasulus, Kiprus. Bas buku tenda halaman 10. Ya, gak sini sekali nari, ulah kita lupa, maka si pilih dua perbahanan rasul-rasul sehubungan uga kala endan ceritakan pustaka si Badia, uga kala endan ceritakan Tuhan Yesus, jadi kuga carana, maka banci sih anak kutandai erkini teken. Ndai enda carana, bantalu anak-anak sekewa, sanga ipake na gelar Yesus, dung nakal Efesus, ngombi arianginin kerinana tabas-tabas na raskini guruna, maka ipilih na Yesus. Bas cerita kita si pedua kenenda pe lit permiripna. Enggak? Sioge perbahanan rasul-rasul ayat pasal 10 telu. Barnabas Rasulus si isuruh kesah si Badia berkat ke Seludukia. Ijenari erlayar ia ku pulau Kiprus. Jadi di Laos memberitakan berita si Maria lit inganam. Barnabas Rasul si isuruh kesah si Badia berkat ke Seludukia. Ijenari berlayar ia ku pulau Kiprus. Laos kala enda berpi reban kebangunan rohani mengabarkan Injil ke pulau Kiprus. Kencasih ia isalamis iberita kena kata dibata ibas rumah pertoton kala Yahudi. Enda pertama ya. Adi Efesus ndai kemungkinan la rumah pertoton la dikatakan na ingan na. Tapi Paulus ku pertoton rumah kala Yahudi. Yohanes Markus ikut ras ia guna nampati ibas dahini. Maka ditimpu kabaran Injil berkat biasana lid kuja ia laus ras isi debat temanna engkai makaya berkat Barnabas Rasulus si isuruh kesah si Badia Julihi kuja kala enda laos berpi ke pulau Siprus engkai makaya laos dan isuruh kesah si Badia isi deba si berkat Yohanes Markus pe ikut ras Barnabas ikut Rasulus telu ia sada rombongan berkat mia laos mia ke rumah pertoton kala Yahudi ije me ia guna berita si Maria. 6 isiarina krina pulo seku papos. Jadi pekabar Injil la banci ngadi ibasada ingan. Ipapos jumpam ia rasekala tukang sihir gelarna Bar Yesus. Iya kala Yahudi. Maka di Laos kita memberitakan berita Maria jumpa kita. Kala enda pe jumpa ia rasekala tukang sihir gelarna Bar Yesus. Iya kala Yahudi. Ya. Ikatakan maka ia sekala nabi. Jadi tukang sihir ndai mengaku dirinya bahwa ia sekala nabi. Berikutnya, ia meriah ras gubernur pulau Jadi ngo banci idah ndu kuga hubungan
tukang sihir bar Yesus ndai ras gubernur i pulau Kiripus ndai. Gubernur kalak pentar. Endama situasi si manjumpan Barnabas, Saul, bagepe John Markus. Tukang sihir li ijai gubernur nde kerkalas tukang sihir ndai. Jadi gubernur nda kalak pentar gelarna Sergius Paulus. Endama kuta idilo gubernur bar Yesus Rasaul sebab Athena magiken kata di bata. Sulih sekali nari ndak kari mama ngateta. Idilo gubernur Barnabas Rasaul sebab Athena magiken kata di bata. Ngobanci idah ndu lapik na gubernur ndai ibas tukang sihir nari, tapi sangareh Paulus kujei, sangareh Saul kujei, idilo gubernur ndai ya. Alasanna sabab Athena magiken kata di bata. Banci nindu gubernur ndai maka bagiken nape tukang sihir ndai. Man mericuh kalkin nia magiken kata di bata, lalit je kata di bata. Makana kailit, mo dilona ku rumah, maka ngumriah kal ilmu kala sitah sa ilmu sihir ndai, lang merincungnya magiken kata di bata, adi lalit kata di bata, ilmu sihir dia mak banci bagiken, bagaimana dalam cerita ndai. Ia meriah karas gubernur pulau gubernur kalak pintar gelarna Sergius Paulus. Idilo gubernur Barnabas Rasaul sabab Athena magiken kata di bata. Bicaralah kak ndurih Paulus kuje. Bagi rincuh na gubernur nda magiken kata di bata, maka ndu tukang sihir nda ngin cajelalap bagiken na. Tapi Barnabas, Rasaul, iolangi Elimas. Enda menggelar tukang sihir ibas cakap Junani. Iolang-ulangi na. Gelah ula bagiken gubernur ndai, kaisi ikatakan Saul ras Barnabas ndai. Jadi banci bayangkan dua di pesyehendu kata di bata. Lid ngesi ngolang-ngolang isa gelah ula ibegi kena. Tapi Barnabas Rasaul iolang-ulang Elimas. Nda gelar tukang sihir ibas cakap Junani. Iusahakan Elimas gelah ola te gubernur man kata di bata si peseh Barnabas dai. Uga jadi nadi bagai. Tapi Saul si iglari Paulus dem alu kesah si badia. Ijerleng na tukang sihirei jenari nina. Oh anak iblis. Kam kap musuh kerinas si mehuli. Kam jahat kal ningen penipu bagaimana man tukang sihir dai. Jangan larang ngadi-ngadi usahakan du encedakan rencana Tuhan. Ya maka ilmu sihir ndai icedakan rencana Tuhan si engkelengi manusia. Kenduari hukuman ibas Tuhan nari rehman bandu pentang mekam. Tuana piga-piga wari dekahna lakam ngidah terang. Min tergelap pengidah Elimas perbahan si dadap ia darami kalak singgit negu ia ugangi kak ndu bayang kendo ijangin dakap ndu kekelengan Paulus daya ia daya tena baba berita si Maria
Tapi si jadi pentang bana Elimas. Mirip ras anak-anak sekewan dai. Terjadi hukuman. Anak-anak sekewan dai hukum iblis ia. Rigep setan dai anak sekewan dai. Ijenda genduari hukuman ibas Tuhan nari reman bandu pentang mekam. Ugang indah karika ndu jadina. Belain tergelap pengidahane. Perbahan si dadap-dadap bian darami kalak singgit neguya. Maka banci bandu terakhir kalimat 20 ayat 12 na. Te gubernur mantuhan. Kenca idahna kai si inggo jadi. Mamangkal Athena megi pengajaran karena Tuhan. Kuakak mancilit penungkunan du. Uga ngir banca maka banci jadi kalak seh tek man Yesus dai. Dai anak-anak sekewa palsu pakai nagelar Yesus. Italukan setan dai anak-anak sekewa dai ekam dalanna kala Efesus sigel-gel enggur tabas-tabas banci kaya tek man Yesus. Jangan git ya rugi pe rikite-kite kan enggo ya tek man Yesus. Ita dingkena kerina na tabas-tabasna raskini guru nandai. Ijenda isidah ka uga kacarana maka gubernur Siprus dai banci katek. Kain dia mana jadi tukang sihir dai Nina anak iblis kam kap musuh kerina si menghuli kam jahat kal ningin penipu janah lar ngadi-ngadi usahakan du encedakan rencana Tuhan engkelengi manusia labu suruhna bertobat genduari hukuman ibas Tuhan nari rehman bandu pentang mekam ya ijang indah kekelengan Paulus nda di bagian dia pentang mekam jana piga wari dekahna lah kami dah terang minter gelap pengidah Elimas uga minda kak ndu Paulus nda bicara rukur kita perbahan si dadap-dadap iya darami kala singgit negu iya. Tapi ulah kita ngadi sogek 12. Te gubernur man Tuhan. Ugangin dari pandai jelas kenca. Te gubernur man Tuhan. Kenca idahna kasih enggo jadi. Kau agak pancing tafsirkan du Paulus lamba kekelengan banci. Tapi banci kang katakan du itu duhkan Paulus kal. Isikin kalak si tukang sihir ndai raskai dah hinna. Encage gua adi terus kena enda. Ndak buh mekari hukuman man bana. Kau ka banci sitah maka tukang sihir lah banci bengket ku baskin kerajaan surga. Alu hukuman nenda idah gubernur ndai. Te gubernur enda. Te gubernur man Tuhan. Ban idahna kai si biasa si ajarkan Elimas Naiman bana kai si ajarkan Paulus Naiman bana gundari idahna kebenaran maka Elimas ndai palsu kepekan basi jahat nari kepekan sebab katakan nanti jenda lebih gubernur ndai tapi si gelari Paulus di malu kesasi badia ijerleng na tukang sihire jenari nina anak iblis ibagi gubernur dai maka Elimas senda anak iblis kepekan kam kap musuh kerina si menghuli wah Elimas senda musuh asali si menghuli musuh kepekan dia kam jahat kal ningen penipu wah gubernur dai begina kai kerinana si ikatakan Paulus. Janah larang ngadi-ngadi usaha kendu encedakan rencana Tuhan engkelengi manusia.
Ndai kalimat si pertama ingat tu, gubernur enda si pentar. Gubernur enda merincu kalian mengikin kata di bata. Terang pesih Paulus, maka enda kata di bata, ena kata penipu, ena anak-anak iblis. Ibegina dungna genduari. Hukuman bas Tuhan nari rehman bandu. Gubernur lain nonton ras begiken naik. Ras jadi man Elimas ndai butaya la nayar pengidah ngodadap iya mesti idarami kalau si deban si negu iya. Kalimat terakhirna te gubernur man Tuhan. Maka banci ninta akhirna bicara kai pijadi adindai anak-anak sekewa enda Elimas kaipe si jadi adi berita kendulah berita si tutu hundai arah pudi kari ujungna laban cila te kala si olang inandai man Tuhan Yesus mati enda mengakhiri cerita enda maka adi nindu cerita enda te dungna gubernur dai uga carana labu arah khotbah Paulus saja arah ibegina maka Elimas enda anak iblis enda nainari dahinna nipui senggetlah gubernur ban Elimas ndai teman gubernur ndai kalakap nakini teman kepe nipui dahinna maka ndai labrena gubernur ndai teman berita si ngulit kalbas pusuhna merincu kalian megikin kata di bata si benar maka banci bandi kari kesimpulan adi bagai adi berita si benarelah si peseh bicara melala pesingam batisa lo kari banci lang menang kebenaran dahi hukuman ndabuh meman Elimas. Kai tujuna sadang enca. Gelah gubernur si merincu kal megiken kata Tuhan dai dat sama kata Tuhan si benar dai. Bicara selama enda pe alo kena ilmu sihir, si palsu, si penipu, si cedakar rencana di bataman geluhna. Gundari rih berita si benar dai. Dat sama tek me iya man Tuhan kenca idahna. Jadi enda kejadian mujizat negatif. Tapi tujuannya adalah positif. Enggo te gubernur dai man Tuhan endam kata di batas si benar. Elimas endandai penipu selama enda. Elimas endandai enda si palsu selama enda. Elimas endandai iceda kena atena lalap rencana Tuhan si menghuli man manusia. Menjaga idah nabas kejadian enda. Te gubernur man Tuhan kencai dahna kasi inggo jadi mamangkal atena megisa pengajaran karena Tuhan. Kuakap bicara lit penungkunenta metode Tuhan ngisi payo reban cakala se kutulis kap jenda metode Tuhan yang tahu reban cakala ndai tek man Yesus. Anak-anak sekewa Elimas butaya ujungna tek. Banci dikatakan, oh di bagiannya Paulus tidak memberitakan kasih Allah. Boleh. Paulus memberitakan murka Allah. Tetapi jangan kita lupa, murka Allah mankala sila tek, tapi pasu-pasu mankala sitek. Sigendeki. Di dalam enda kari banci ogenu terdoken. Anak manusia rih kuduni enda guna engkerdapkan pendahin iblis.
Jadi dalam dua cerita enda si ida kerehen pekabar Injil simbaba cerita Tuhan Yesus membukakan kepalsuan anak-anak sekewa. Tuhan Yesus terus ke dunia enda laku engkenapkan pendahin iblis si enggo itebu Elimas gubernur Siprus ijenda ipulahi mu iya ban pusuhna merincuh kalkin megiken kata Tuhan si benar Jadi kita ijasi pesih kata dibatasi benar laka bancila sitah lid kalak singambatisa. Tapi iba singambatisa ndai laka boleh gegeh ta. Di batan de kangkerir pan metodena maka banci sih kalak ndai tu. Enda tu gubernur rikiteken Elimas iban di bata buta. Enda lalik mujizat mendatangkan keuntungan manusia. Anak-anak sekewa juga rika mujizat irauki setan-setan iya jika merbanca kala Efesus tu dung nai tading kena kamu paju-paju henandai alu singkat si akhiri me adi enda si pesih man kala labo siteh uga carana dung naseh Elimas dung naseh gubernur Siprus rekini teken bagian da ceritana uga maka nak banci te jemaat Efesus ban terjadi kasus anak-anak sekewa si palsu tapi si palsu ndeka pakai dibata nuduh kenca uga jahatna kini gurun ndai kerina anak-anak sekewa dung anak kala Efesus tadi kena ka kini terkena sindekah ndai sama dengan gubernur sini narikin gomriah kalau kuruna tapi genduari nggodat kasih benar dai ban italukan Paulus Eli masih selama enda dahinna ilmu sihir. Pancing idah handu perbahanan di bata enda nungkun pusuta adip si peseh berita Tuhan Yesus. Mekakan anak-anak iblis dai labo ya sinik. Tapi minna bagi pekari kai jadi krinana ujungna tekang manusia dai man Tuhan. Uga tadi carana lah sitah. Maka pemberitaan Paulus i Siprus tidak sama dengan pemberitaan Paulus i jemaat Efesus. Tapi sadalah bancilang lit bandi bata ije jadi erbanca kalak ndai enggotek labu Paulus ndai gegehna di bata ndai banah terjadi sesuatu erbanca gubernur ndai nidah kejadian enda te maka Yesus ndai me di bata Elimas ndai kepeken kalak palsu. Ras kitar toto. Ibas cerita enda malam mati kami. Adi bagi Paulus lah kami i pulau Siprus. Iulang-ulangi Elimas. Bagi Paulus i jemaat Efesus. Anak-anak sekewa palsu. Tapi laban silang akhirnya menang si benar dai. Bantukan Yesus sendiri akan membela Injilnya. Dungna gubernur dai sebagai merincuhna megikin kata Tuhan terjabak pusuh nandai. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus ibas kerinana kamrih ke dunia enda laku engkernepkan pendahin iblis. Putur Tuhan Yesus adilit di tengah-tengah kami enda bagi gubernur Siprus merincu iya. Tapi ilmu sihir yang begina beringendang begina cerita si benar maka Yesus si banci mulahi ia ibas kuasa penipuan si iblis nari. Sembah kami kam Tuhan Yesus banlah jadi maka si megi gelar ndundai banci yang aku maka kamu Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Amin.